السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan buku Al-Bayan. Sekarang kita masuk di halaman 24, pelajaran Al-Mad. Al-Maddu lugatan huwa ziyadah. Mad dalam bahasa tambahan. Dalam istilah atau tajwid, al-maddu huwa italatu as-sawti biharfin min ahrufil mad. Mad dalam istilah adalah panjangkan suara huruf pakai huruf mad. Panjangkan suara huruf pakai huruf mad. Contoh, ba fathah ini suara pendek ya, satu harakat. Kalau ada setelahnya alif mad, jadi tambahkan satu harakat lagi jadi dua. Ba fathah itu ba, suara pendek, ba. Kalau setelahnya huruf alif panjang, jadi ba, jadi satu harakat lagi, jadi dua harakat. Itu maksudnya panjangkan suara huruf pakai huruf mad. Apa huruful mad ini? Huruful mad adalah 3. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw. Tapi ada syarat dalam huruf mad ini. Huruf mad ini harus kosong. Harus kosong, tidak ada di atasnya tanda. Baris, sukun, tidak ada. Kosong. Dan sebelumnya harus ada keadaan dari jenisnya. Harus ada keadaan dari jenisnya. Maksudnya, sebelum alif, fathah. Sebelum ya, kasrah. Sebelum waw, dhammah. Ba, bi, bu. Wal maddu yanqasimu ila qismain. Mad itu ada dua bagian. Dua bagian mad. Mad asli dan mad far'i. Mad asli dan mad far'i. Mad asli itu adalah mad tabi'i, yang normal. Tabi'i itu normal, biasa. Asli itu asli. Mad asli atau mad tabi'i ini yang dua harakat. Mad yang tidak ada sebabnya, tidak ada sebab, itu biasa, normal. Bagian yang kedua mad far'i. Mad far'i namanya far'i karena cabang dari mad asli. Far'un, cabang di bahasa Arab itu far'un. Jadi maddun far'iyyun itu mad cabang dari mad asli. Cabang dari mad asli itu mad far'i. Mad far'i ini, mad asli kita sudah selesaikan di buku Fathur Rahman. Alif mad tabi'ah harakatan, ya mad tabi'ah harakatan, waw mad tabi'ah harakatan. Baik. Mad far'i. Mad far'i ini ada dua bagian juga dalam mad far'i. Mad yang sebabnya hamzah, mad yang sebabnya sukun. Mad yang sebabnya hamzah, mad yang sebabnya sukun. Mad yang sebabnya hamzah adalah 3, mad badal, muttasil, dan munfasil. Mad yang sebabnya sukun, mad arid lissukun, lin, dan mad lazim. Arid lissukun, lin, dan lazim. Baik. Yang pertama, maddul badal. Mad yang sebabnya hamzah. Yang pertama, maddu badal. Mad badal. Mad badal sebenarnya banyak buku tajwid atau sering buku tajwid. Mad itu dua bagian mad, mad asli, mad yang sebabnya hamzah, mad yang sebabnya sukun. Sering buku tajwid bilang ini mad yang sebabnya hamzah 3, mad yang sebabnya sukun 3, sama buku ini. Mad yang sebabnya hamzah, badal, muttasil, dan munfasil. Tapi yang benar, wallahu a'lam, mad yang sebabnya hamzah 2 saja.
muttasil dan munfasil, bukan badal. Kenapa? Karena mad yang ada sabab itu, kalau sababnya itu hilang, jadi mad itu hilang juga. Misalnya mad muttasil, jaa, mad apa itu? Wajib muttasil, karena setelahnya hamzah di satu kata. Kalau ganti hamzah itu ke huruf yang lain, jadi sudah hilang sabab mad muttasil. Misalnya jaa, kalau ganti hamzah itu ke lam, misalnya jala, masih ada mad muttasil atau tidak? Jaa mad wajib muttasil, ganti hamzah ke huruf yang lain, ba, jaba, jada, masih ada mad muttasil? Tidak. Jadi karena sababnya sudah hilang, mad sudah hilang juga. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka. Itu mad apa? Jaiz munfasil. Kalau hapuskan hamzah ganti ke huruf yang lain, inna hadainahu as-sabila, masih ada mad munfasil? Tidak. Jadi sababnya hilang, mad hilang juga. Taib, kalau mad badal, Adam, Adam, itu mad badal, hamzah sebelum alif. Kalau ganti hamzah ke huruf yang lain, misalnya sin, sadam, masih ada mad atau tidak? Dua harakat, masih. Jadi hamzah itu bukan sabab untuk mad, sabab untuk nama saja. Namanya badal, bukan sabab untuk mad. Karena kalau sebelum alif huruf yang lain masih ada mad juga dua harakat. Paham? Karena ini wallahu a'lam, mad badal tidak masuk dalam mad yang sebabnya hamzah. Tapi kalau kita ikut buku tajwid, semua buku tajwid syarah seperti ini, tidak ada masalah. Tapi untuk antum yang talibul ilmi dan juga guru Quran, dia lebih bagus kalau faham seperti ini. Faham ini mad badal tidak masuk, karena mad badal bukan sebabnya hamzah, bukan sebab mad. Tapi hamzah itu sebab untuk nama. Nama beda dari mad tabi'i atau mad asli. المد البدل هو أن تأتي الهمزة قبل حرف المد وليس بعده همز أو سكون. Mad badal itu adalah jika datang hamzah sebelum huruf mad. Jika datang hamzah sebelum huruf mad. Tapi syarat tidak ada setelah huruf mad, tidak ada hamzah atau sukun. Setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun. Jadi mad badal sama mad tabi'i. Karena mad tabi'i juga harus tidak ada setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun. Jadi mad sama mad tabi'i, tapi mad tabi'i boleh sebelum huruf mad semua huruf. Tapi mad badal hamzah saja. Baik, ini mad badal. Kenapa namanya badal? Kenapa bukan tabi'i? Kenapa namanya badal? قال لأنه غالبا ما يكون بسبب إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة السابقة. Karena sering mad badal, sering kata mad badal, mayoritas kata mad badal, asalnya dua hamzah. Asalnya dua hamzah. Misalnya amana, asalnya a'mana. Imanan, asalnya i'manan. Utu asalnya u'tu. Jadi dua hamzah. Tapi kata Adama mudah atau Adam? Apa yang lebih mudah? Adam, biasa. Jadi orang Arab mau mudahkan kata Adam. Bagaimana mudahkan kata Adam? Jadi mereka ganti. Ganti ini di bahasa Arab namanya ibdalun. Gantian itu ibdalun di bahasa Arab. Change, ibdalun di bahasa Arab. Atau tabdilun. Jadi mereka ganti hamzah yang kedua, yang sukun itu Adam ke huruf mad.
alif karena hamzah sebelumnya fathah. Jadi ganti ke alif. Adam ke Adam. I'manan ganti hamzah yang kedua yang sukun ke ya karena hamzah sebelumnya kasrah. Imanan. U'tu ganti hamzah yang kedua ke dhammah karena hamzah yang sebelumnya ganti hamzah yang kedua ke waw. Utu karena hamzah yang sebelumnya apa? Dhammah. U'tu. Jadi utu. Baik. Proses ini yang kita buat ini tadi, proses ini namanya ibdalun di bahasa Arab. Ya, gantian ini, ganti hamzah yang kedua ke huruf mad. Namanya itu ibdalun di bahasa Arab. Karena ini namanya mad badal. Karena aslahu hamzah ubdilat ila ya. Karena asalnya ada hamzah diganti ke ya, ke huruf mad. Khalas? Karena ini namanya mad badal. Tapi mad badal di riwayat kita, riwayat Hafs sama mad tabi'i. Tapi kalau di riwayat yang lain misalnya Warsh, ya mad badal bisa masuk di mad yang sebelumnya hamzah. Kenapa? Karena di riwayat Warsh, mad badal ini boleh 2, 4 atau 6. Jadi Warsh boleh baca ya Adam uskun anta wa zawjuka. 6 harakat. Ada wajah juga 4, ada wajah 2. Tapi kita 2 saja. Baik. Jadi sebab itu namanya badal karena mayoritas kata mad badal asalnya 2 hamzah. Tapi awas, itu mayoritas kata, bukan semua. Misalnya yang contoh tadi amana, imanan, utu. Taib. Ada misalnya ma'aban. Apakah ma'aban asalnya ma'aban? Tidak. Asalnya ma'aban. Hamzah sebelum alif. Muttaki'ina, khasi'ina. Apakah asalnya muttaki'ina, khasi'ina? Tidak. Asalnya hamzah sebelum ya. Nabbi'uni. Apakah asalnya nabbi'uni? Tidak. Asalnya hamzah sebelum waw. Jadi ini biasa mad badal. Bukan asalnya 2 hamzah dan ganti hamzah yang kedua yang sukun ke huruf mad. Bukan. Tapi kenapa namanya badal? Karena mayoritas kata mad badal asalnya ibdalun ini. Asalnya hamzah sakinah sudah diganti ke huruf mad. Jelas? Jadi karena mayoritas kata mad badal seperti ini, jadi namanya badal. Bukan karena semua kata mad badal. Mayoritas kata mad badal. Jelas, ikhwan? واضح؟ طيب, untuk tahajji kita sudah tahu tahajji, tapi kita ulang lagi, tidak ada masalah. Alif mad badal harakatan, ya mad badal harakatan, waw mad badal harakatan. Syahid dari Tuhfatul Atfal di paling bawah halaman ini 26. Aw quddima al-hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha. Aw quddima al-hamzu, atau datang hamzah sebelum huruf mad. Atau datang hamzah sebelum huruf mad. Wa dha wa hadha, itu maksudnya. Wa hadha, dan ini badal. Dan ini adalah mad badal. Ka'amanu wa imanan. Contoh kata amanu dan imanan. Khudha, ambil dua contoh ini. Amanu dan imanan. Jadi kita baca asyahid. Aw quddima al-hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. Terus kita baca dari azara di mad badal dan mad muttasil, mad munfasil.
Setiap kata yang kita tahajji baca syahid dengan anak-anak. Setiap kata yang tahajji kita baca syahid. Ya. Azara. Bismillah. Alif mad badal harakatan. ألف مد بدل حركتان. آزارا. آزارا. أو قدم الهمز على المد وذا. أو قدم الحمز على مد ودا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا. بدلك آمنوا وإيمانا هدى. Di bawahnya khasiina. Ya mad badal harakatan. يا مد بدل حركتان. خاسئين. خاسئين. أو قدم الهمز على المد وذا. أو قدم الحمز على مد ودا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا. بدلك آمنوا وإيمانا هدى. رؤوس. واو مد بدل حركتان. أو مد بدل حركتان. رؤوس. رؤوس. أو قدم الهمز على المد وذا. أو قدم الحمز على مد ودا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا. بدلك آمنوا وإيمانا هدى. Silakan satu persatu. ألف مد بدل حركتان. آزارا. أو قدم الحمز على مد ودا. بدل كآمنوا وإيمانا هدى. يا مد بدل حركتان. خاسئين. أو قدم الهمز على المد وذا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا. وإيمانا خذا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا. واو مد بدل حركتان. أوتي. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا هدى. ألف مد بدل حركتان. آتنا. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا خذا. يا مد بدل حركتان. لإيلاف. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا خذا. واو مد بدل حركتان. أوتي. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ألف مد بدل حركتان. آدم. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا هدى. خذا. مد بدل حركتان. إيلافهم. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا خذا. mad badal harokatan utu au quddimal hamzu ala au quddimal hamzu ala maddi wadha badal ka amanu wa imanan khudha. ألف مد بدل حركتان. مآبي. أو قدم الهمز على المد وذا. بدل كآمنوا وإيمانا خذا. Ya mad badal harakatan khotina
خاطئين أو قدم الحمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا waw mad badal harakatan au kutiman waw mad badal harakatan fi au kutimal hamzu ala madi wadha badal ka amanu wa imanan huda. Pindah lagi, cut sedikit. Iya panjang. Alif mad badal harakatan wa kanu bi ayatina yuqinun aw quddimal hamzu ala maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. يا مد بدل حركتان خاسئين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ألف مد بدل حركتان ولي فيها مآرب أخرى أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. lagi sudah. Baik, Ustaz Razum silakan. Ana Syekh. Alif mad badal harokatan azaro au qaddima syahid au kuddima hamjun alal madi wada badal au kuddima hamjun alal madi wada au kuddimal hamzu alal madi wada badal ka'amanu wa imanan huda. Alif badal harakatan atina au qaddimal hamzu al-madi wa dha badal ka'amanu wa imanan huda. أو قدم الهمز أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا ألف بدل حركة ألف بدل حركة terus siapa lagi? Anas deh. Nah. Ya amat badal harakatan khasiina au quddimal hamzu alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha.
di ya mad badal harakatan di ila di asyahid au qadima hamza ala al-maddi wa bada الشاهد أو قدم الحمد على المهد بدل على المد وذا بدل إيمانا خذا وبدل حركة شاهد أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ألف مد بدل آدم أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا lanjut. Belum Syekh. Waw mad badal harakatan utu asyahid aw quddimal hamzu alal maddi wadha badal ka'amanu wa imanan khudha. Ada lagi? Ana Syekh. Nah. Waw mad badal harakatan ufi asyahid au quddimal hamzu alal maddi wadha badal ka amanu wa imanan khudha. طيب sudah mad badal ikhwan? Ada mau tanya di mad badal? Bismillah. Izin bertanya Syekh, untuk hamzah di kata Israel apakah kita sebut mad badal? Ya, hamzah di Israel mad badal ila kalau sambung Bani Israel, tapi kalau berhenti Israel benda arad lisukun. Oke, tapi ini mad badal. Israel mad badal, Mikail mad badal. Kata Al-Quran mad badal juga. Al-Quran, hamzah sebelum alif. Al-Quran. Kalau di rasam Al-Quran, rasam Uthmani, hamzah sebelum alif. Hamzah di baris. Jadi Al-Qur setelah ra, hamzah di baris, kemudian alif. Oke, Al-Quran. Tapi kalau rasam imla'i biasa, tulis di atas alif, tanda mad. Tapi kalau asalnya tidak, asalnya hamzah sebelum alif, jadi mad badal. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Al-Qur'ana itu mad badal. Nah, Al-Quran hamzah sebelum alif. Nah. Terus ada tanya lagi? Baik. Selanjutnya, nah, syabihul badal ini di mad yang asalnya bukan dua hamzah,
Saya tadi bilang mayoritas kata mad badal asalnya dua hamzah kan? Imanan asalnya i'manan, amana, a'mana, utu, hakadha. Adam, a'dam. Tapi ada kata-kata yang asalnya bukan dua hamzah, asalnya hamzah sebelum huruf mad. Ma'abin, muttaki'ina, nabbi'uni, khasi'ina. Itu asalnya bukan dua hamzah. Jadi tidak ada proses ibdalun, proses gantian. Ibdal, tidak ada. Asalnya hamzah sebelum huruf mad. Ini namanya syabihul badal. Syabihul badal. Apa syabihul badal itu? Mirip mad badal. Kenapa mirip mad badal bukan mad badal? Karena mereka bilang mad badal yang asalnya dua hamzah. Dan kita ganti hamzah yang kedua yang sukun ke huruf mad. Tapi di sini ma'aban atau ma'abin, muttaki'ina, khasi'ina, nabbi'uni, asalnya bukan dua hamzah. Jadi tidak ada ibdalun, tidak ada ganti. Jadi asalnya bukan mad badal. Jadi bukan badal, bukan ibdal. Jadi mereka bilang syabihul badal. Mirip mad badal. Tapi kita jangan fikir tentang ini. Kita fokus di mad badal saja. Jadi semuanya kita bilang mad badal. Semuanya kita bilang mad badal. Tapi kalau mau tanya tentang syabihul badal, ini. Syabihul badal, yang ini mad badal, tapi asalnya bukan dua hamzah. Nah, asalnya bukan dua hamzah. Wadah, akhi? Jelas? Ada tanya lagi di mad badal? Nah. طيب selanjutnya مد متصل. مد متصل هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة. Jika datang hamzah setelah huruf mad di satu kata, itu mad muttasil. Jika datang hamzah setelah huruf mad di satu kata, itu mad muttasil. Jika datang hamzah setelah huruf mad di satu kata, itu namanya mad muttasil. Kenapa namanya muttasil? Karena bersambung. Huruf mad dengan hamzah sambung dengan satu kata. Ja'a, bari'un, latanu'u. Semuanya itu satu kata. Tidak bisa, tidak boleh pisah. Huruf alif sendiri, hamzah sendiri. Ja'a, tidak boleh. Jadi ini satu kata. Ja'a harus bersambung. Baik. Jadi ja'a, bari'un, latanu'u, hakadha. طيب حكم مد واجب مد متصل واجب أي واجب المد هاروس واجب المد هاروس panjang مقداره ukuran mad badal 4 atau 5 harakat. Tapi kalau berhenti di atas hamzah di ujung kata, bukan di tengah kata. Kalau sama ja'a, bari'un, latanu'u, itu hamzah di ujung kata. Kalau hamzah di ujung kata dan berhenti, jadi sampai 6 harakat. Misalnya kalau ja'a, saya mau berhenti. Ja'a, 6. Bari, latanu, sampai 6 harakat karena ada sukun arid. Tapi bukan arid lissukun. Namanya muttasil juga. Tapi muttasil yang hamzah di ujung kata, hamzah mutatarrifah. Hamzah mutatarrifah di ujung kata. Jadi kita baca Ja'a as-sama' su 6 harakat. Tapi kalau wasal biasa jadi 4 atau 5 harakat. Tanda mad muttasil dalam mushaf Madinah harus ada tanda panjang di atas huruf mad. Alif, ya atau waw. Ada tanda panjang, kemudian setelahnya di satu kata hamzah. Untuk tahajji, alif, ya atau waw, mad muttasil 4 atau 5 harakat. Alif, ya atau waw, mad muttasil 4 atau 5 harakat. Boleh kalau yang baina qausain itu antara qausain wajib boleh. Alif mad muttasil wajib 4 atau 5 harakat boleh.
Alif mad muttasil saja. Alif mad muttasil 4 atau 5 harakat boleh juga. Dua-duanya boleh. Kemudian harus kita mengucapkan sababnya sebelum mad. Sebelum kita baca mad. Jadi misalnya sya'a, kita di tahajji bilang alif mad muttasil 4 atau 5 harakat a dulu. Jadi jangan baca alif mad muttasil 4 atau 5 harakat sya. Tidak. Harus sabab mad itu. طيب شاهد di paling bawah syahid mad muttasil dari tuhfah فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد فواجب أي فواجب المد واجب المد مدنا هاروس واجب إن جاء همز بعد مد jika datang hamzah setelah huruf mad في كلمة dalam satu kata وذا بمتصل يعد dan ini adalah mad muttasil dan ini adalah ibarat mad muttasil. واضح يا اخوان؟ jelas. طيب kita tahajji sya'a bismillah alif mad muttasil 4 أو 5 حركات شاء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد سيئة يا مد متصل 4 أو 5 حركات سيئة فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد قروء واو مد متصل 4 أو 5 حركات إن قروء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد نعم silakan ikhwan dari mana mulai ألف مد متصل 4 أو 5 ألف مد متصل 4 أو 5 حركات شاء فواجب إن جاء حمز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد Ya mad muttasil wajib 4 atau 5 harakat si'a fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Waw mad muttasil 4 أو 5 harakat in dulu in waw mad muttasil 4 أو 5 harakat in quru'in fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. ألف مد متصل واجب 4 أو 5 حركات دائرة فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يا متصل 4 أو 5 حركات فواجب إن جاء همز بعد مد
في كلمة وذا بمتصل يعد. ومد متصل 4 و5 حركات. سوء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. وراء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يا مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. خطيئة الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. واو مد متصل 4 أو 5 حركات. تبوء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد متصل 4 أو 5 حركات. هاؤم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يا مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. يضيء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. واو مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. لا تنوء الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد متصل 4 و5 حركات. إذا جاءوك يجادلونك الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. sudah. طيب peserta Zoom silakan. Alif mad muttasil wajib 4 أو 5 حركات. أو 5 حركات. شاء الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يا مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. في فواجب بمتصل يعد. واو مد متصل 4 أو 5 حركات. قروء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. Ya, terus. واو مد متصل 4 أو 5 حركات. سوء فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد.
Ya, terus. Ya mad muttasil wajib arba au khams harokat. Tapi fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad bi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Mad muttasil wajib أربع خمس حركات. أربع أو خمس حركات. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وهو مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. Ya mad muttasil wajib harokat. Hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Waw mad muttasil wajib arba aw khamsa harakat. الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. إذا جاء يجادلونك. الشاهد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. ألف مد واجب terwajib syahid fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يا مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. واو مد متصل أربع أو خمس حركات. إن قروء. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. خلاص sudah soal. Baik, soal bagaimana perbedaannya dengan mad. Jadi kalau kita tahajji muttaki'ina jadi mad mad badal. Naam. خلاص sudah karena muttaki'ina nabbi'uni khasi'ina ma'aban yang asalnya tidak dua hamzah juga kita bilang mad badal. Kalau di tahajji atau di hukum
Mad badal. Biasa, sudah biasa. Mad badal. 2 harakat. Mad badal harakatan. Wallahu a'lam. Soal selanjutnya. Bismillah. Izin bertanya. Ana pernah dengar mad muttasil ketika waqaf dibaca alif mad muttasil wajib arid lissukun 4 5 6 حركات همزة ساكنة عند الوقف. لا نعم ألف مد متصل واجب kalau ketika waqaf jadi kita bilang alif mad muttasil wajib atau alif mad muttasil عند الوقف ketika waqaf. Tidak bilang wajib arid mad muttasil wajib arid lissukun. Tidak bilang seperti ini. Kenapa? Karena untuk orang yang belajar tidak bingung apakah itu muttasil atau arid lissukun. Jadi mungkin dia pikir ini mad arid lissukun juga. Tapi tidak, ini mad muttasil bukan arid lissukun. Karena sebab hamzah itu lebih kuat dari sebab sukun arid. Mad muttasil lebih kuat dari mad arid lissukun. Tapi karena ada sukun arid, kita berhenti di atas hamzah. Contoh, syah, jadi mirip mad arid lissukun. Syah, qal, sama. Itu mad arid lissukun, ini mad muttasil. Tapi tidak boleh kita panggil ini mad arid lissukun. Jadi asalnya mad muttasil arid lissukun. Mad muttasil dan ada sukunnya, sukun di hamzah itu sukun arid bukan asli. Tapi kalau kita bilang mad muttasil arid lissukun, tidak boleh, tidak bagus. Kenapa? Karena kalau orang yang dengar bingung apakah itu muttasil atau arid lissukun. Jadi tidak faham. Tidak. Jadi kita bilang mad muttasil kalau di tahajji mad muttasil 'inda al-waqfi ketika waqaf. Kemudian hamzah sakinah 'inda al-waqf sya. Kemudian juga bukan 4, 5, 6 harakat. 6 saja kalau berhenti. Bukan 4, 5, 6. Tapi 6 kalau berhenti. Tidak ada masalah kalau 4 atau 5. Tidak ada masalah kalau di praktik baca 4 atau 5. Tapi yang aula, lebih utama 6 harakat. Lebih utama 6 harakat. Wallahu a'lam. Dan ana dengar Syekh Hania menyebutkan alif mad muttasil 6 harakat indal waqf. Tidak, kalau alif atau ya atau waw, misalnya an-nisa 6 harakat ketika waqaf. Su 6 harakat ketika waqaf. Si juga 6 harakat, bukan alif saja. Semua mad muttasil. Bukan alif saja. Jadi alif ya atau waw. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, apakah memang bisa dibaca dengan pilihan harakat 4 atau 5 atau 6? Kalau di waqaf tidak ada masalah kalau baca 4 atau 5, tapi yang benar 6 harakat. Yang benar 6 harakat kalau waqaf. Kalau wasal mad muttasil biasa, jadi boleh bisa pilih 4 atau 5. Tapi kalau baca 4 terus 4, kalau baca 5 terus 5. Kemudian mengapa tidak ditahajji dengan menyebutkan alif dilis arid lissukun. Arid lissukun. Tidak boleh karena sebab walaupun itu hamzah sukun arid bukan asli, sya'a fathah. Kalau kita baca sya'a jadi sukun arid, tapi tidak boleh panggil alif itu mad arid lissukun. Kenapa? Karena sebab hamzah itu mad muttasil hukumnya wajib. Mad arid lissukun hukumnya jaiz. Mad muttasil 4 atau 5, tapi mad arid lissukun boleh 2. Jadi yang mad yang lebih kuat mad muttasil. Jadi bertemu 2 sebab, hamzah dan sukun arid. Kalau bertemu 2 sebab dengan 1 huruf mad, jadi kita pilih sebab yang lebih kuat. Ini kaidah di mad.
Ini salah satu kaidah mudud. Jika bertemu dua sabab dengan satu huruf mad, kita pilih sabab yang lebih kuat. Di sini syaa bertemu dua sabab. Hamzah setelah alif, ini sabab mad muttasil wajib. Sukun arid setelah alif, ini sabab mad arid sukun. Apa yang lebih kuat? Muttasil. Jadi kita pilih mad muttasil saja, tidak boleh pilih mad arid lisukun. Nah. Amin wa iyyakum ya rabbal alamin. Hafizakumullah. Misal bari, ya na'am. مد متصل عند الوقف، همزة ساكنة عند الوقف، نعم حركات. نعم صحيح. نعم تأجيني هكذا، همزة ساكنة عند الوقف، بريء، نعم حركاته. همزة ساكنة عند الوقف 6 حركات. لا، يا مد متصل 6 حركات عند الوقف، bukan يا مد متصل عند الوقف. يا مد متصل 6 حركات عند الوقف. Kemudian hamzah sakinah 'inda al-waqfi, tidak ada 6 harakat di sini. Hamzah sakinah 'inda al-waqfi, bari, hakadha. Jadi ya mad muttasil 6 harakat 'inda al-waqf. Kemudian hamzah sakinah 'inda al-waqfi, bari. Nah, wallahu a'lam. Jelas, Juan? Bari, kalau ketika waqaf, ya mad muttasil 6 harakat 'inda al-waqfi. Kemudian hamzah sakinah 'inda al-waqfi, bari. Hakadha. Nah. Afwan ya Syekh, apakah ada syahid niat tentang waqaf 6 harakat ini? Tidak. Tidak ada syahid. Di Tuhfatul Atfal tidak ada. Ya sahih. Ya mad muttasil 6 harakat 'inda al-waqfi, hamzah sakinah 'inda al-waqfi, bari. Ya benar, tahajji ini benar. Gitu. Ada tanya lagi? Ada tanya lagi, ikhwan, akhwat? Silahkan yang mau tanya. Selanjutnya mad yang ketiga, mad munfasil. Mad munfasil itu adalah jika datang hamzah setelah huruf mad di kata yang selanjutnya. Jadi huruf mad di akhir kata yang pertama, kemudian hamzah di awal kata yang selanjutnya. Itu mad munfasil. Kenapa namanya munfasil? Karena pisah. Boleh alif sendiri, hamzah sendiri, ya sendiri, hamzah sendiri, waw sendiri, hamzah sendiri. Hukumnya jaizun. Jaizun itu apa? Boleh. Karena boleh pendek, boleh panjang. Yajuzul qasru wal maddu. Miqdaruhu, ukurannya 24 atau 5. 24 atau 5. Tanda mad munfasil dalam mushaf sama mad muttasil. Ada tanda panjang di atas huruf mad, kemudian hamzah di huruf yang di kata yang selanjutnya. Contoh madza arada nuhi ilaihi wasari'u ila. Kemudian tahajji sama mad munfasil, muttasil, tapi di sini bilang mad munfasil. Di sana 4 atau 5, di sini 2, 4 atau 5. Jadi alif mad munfasil 2 atau 4 atau 5 harakat. Ya mad munfasil 2 atau 4 atau 5 harakat. Waw mad munfasil 2 atau 4 atau 5 harakat. شاهد dari تحفة الأطفال وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل
وجائز dan boleh maddun wa qasrun dan boleh panjang dan pendek. Boleh panjang dan pendek. Mad dan qasr. Infusil kullum bikilmatin, jika terpisah setiap huruf di satu kata. Apa setiap huruf di satu kata? Kullum bikilmatin. Itu apa? Maksudnya huruf mad dan hamzah. Kullum bikilmatin. Setiap huruf di satu kata. Wa hadzal munfasil, dan ini adalah mad munfasil. Baik, kita baca wa ma uridu. Alif mad munfasil 2 أو 4 أو 5 حركات. وما أريد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل الذي أرسل لبوانيا. يا مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. الذي أرسل، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا آدم، يا ألف مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. يا آدم، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ساكن إخوان. ألف مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. وما أريد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات. الذي أرسل، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات. يا آدم، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا منفصل. ألف مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. ماذا أراد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. في آياتنا، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ألف مد منفصل 2 أو 4 أو 5 حركات. يا أبانا، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ألف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات. تتوبا إلى،
وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل يوحي إليك وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. نعم. ومد ألف مد منفصل جائز اثنان أو أربعة أو خمسة حركة أو هؤلاء وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ألف مد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمس حركات إنا أعطيناك الكوثر وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ألف مد منفصل جائز اثنين أو أربعة أو خمسة حركات إنا آمنا بربنا وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ألف مد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمسة حركات وما أريد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل اثنان أو أربع أو خمس حركات الذي أرسل وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. نعم. كم بصورة زوم ساكن anak Syekh. Yang mana Syekh? Baris yang kemana? Yang mana? Wama uridu. Alif mad munfasil isna au arba au khamsa harokat wama uridu asyahid wa jaizun madun wa qasrun infusil kullu bikilmatin wa hadza munfasil. يا مد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمسة حركات وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل جائز اثنان أو أربع أو خمسة حركات وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل جائز اثنان أو أربع حركات يوحي إليك الشاهد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يا مد منفصل اثنان أو أربع أو خمس حركات وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل.
ألف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات هؤلاء وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ألف مد منفصل جائز 2 أو 4 أو 5 حركات وما أريد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ya mad munfasil jaiz 2 أو 4 أو 5 حركات في آياتنا وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. طيب. Sudah? Baik, untuk baris yang terakhir ini ya Adam, ya Abana, haula'i, semua kata ini mad munfasil. Ya Adam mad yang pertama itu ya mad munfasil. Ya Abana mad yang pertama juga ya munfasil. Haula'i mad yang pertama ha munfasil. Tapi di tulisannya muttasil kan? Ditulis muttasil, bentuknya muttasil, sambung, satu kata. Tapi asalnya dua kata. Asalnya ya Adam, ya adatun nida. Kata untuk memanggil, wahai Adam. Jadi ya Adam, asalnya dua kata. Ya Abana, dua kata, adatun nida. Wahai bapa kami, ya Abana. Haula'i, ha asalnya ha, ula'i, ha itu kata untuk perhatikan. Kalimatul tanbih, kata untuk perhatikan. Ula'i kata sendiri, ula'ika sama ula'ika, ula'i. Jadi asalnya dua kata juga, ha dan ula'i. Itu namanya apa? Mad munfasil ini juga, tapi namanya munfasil hukmi. Munfasil apa? Hukmi. Tapi mad munfasil yang biasa sama kata wa ma uridu fi ayatina qalu udhina bani Israel, mad yang biasa itu munfasil, namanya munfasil haqiqi. Munfasil itu ternyata haqiqi. Tapi yang munfasil di ya Adam ya Abana haula'i munfasil hukmi. Apa beda dari munfasil haqiqi dan hukmi? Dua-duanya sama, hukumnya sama. Tapi munfasil haqiqi dirasam dan di bacaan munfasil. Hukumnya dan rasam munfasil. Dirasam dan dihukum munfasil. Sama wama uridu dirasam dua kata, wama uridu. Hukum juga munfasil dua kata. Ya Adam ya Abana haula'i munfasil haqiqi. Dihukum munfasil munfasil hukmi afwan. Dihukum munfasil ya Adam ya Abana haula'i, tapi dirasam muttasil. Jadi namanya munfasil hukmi, munfasil dihukum saja, tapi dirasam muttasil. Apakah ini bisa efek di bacaan? Hukum ini bisa efek di bacaan? Dua-duanya sama. Kalau baca ini dua harakat, ini dua, ini empat, ini lima, harus sama. Dua-duanya sama. Tapi efek saja di satu urusan. Yang munfasil haqiqi bisa waqaf berhenti di atas mad dan ganti ke mad tabi'i. Misalnya, in tatuba ila Allahi faqad sagat qulub. Kalau saya baca in tatuba, bisa atau tidak? Bisa. Jadi ganti ke mad dari mad munfasil ke mad tabi'i. In tatuba. Yuhi ilaika, bisa baca yuhi? Bisa. Ganti dari mad munfasil ke mad tabi'i. Tapi ya Adam ya Abana haula'i tidak bisa berhenti di atas mad. Karena di bacaan kita ikut rasam.
Jadi apa manfaat kita tahu ini mad munfasil hukmi, ini mad munfasil haqiqi? Manfaatnya ini. Kita faham yang munfasil haqiqi sama wa ma uridu alladhi arsala fi ayatina bisa berhenti di atas mad dan ganti dari mad munfasil ke mad tabi'i. Tapi yang munfasil hukmi tidak bisa karena kita ikut rasam. Rasamnya itu satu kata, walaupun asalnya dua kata ya Adam, tapi tidak bisa berhenti karena kita ikut rasam. Jadi tidak bisa baca ya abana atau ya Ibrahim, ya Adam, tidak bisa. Haula'i tidak bisa baca ha. Tapi kalau misalnya kata ha antum ula'i, boleh ha karena ini terpisah di rasam. Tapi di sini di rasam satu kata dan kita ikut rasam, di bacaan kita ikut rasam. Jadi kita ibarat ini satu kata. Haula'i seperti satu kata. Jadi tidak boleh baca ha. لا harus هؤلاء. واضح يا اخوان؟ فهم؟ طيب التدريبات بعدها latihan. Bacalah ayat ini kemudian keluarkan hukum tajwid. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. مد بدل آتينا الأولى مد منفصل ما أهلكنا مد متصل بصائر لام قمرية الكتابة القرون الأولى لام شمسية للناس إدغام بغنة وهدى ورحمة بغير غنة ورحمة لعلهم إظهار شفوي لعلهم يتذكرون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إخفاء شفوي. Ini salah itu. Ganti kata ikhfa syafawi, hapuskan kata syafawi, tulis haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ini salah diciptakan. Ummatin syahidan anfusihim. Baik, ummatin syahidan. Tingkatan apa itu di ikhfa? Di maratibul ikhfa. Awsat. Anfusihim ayu martabah? Awsat. Lam qamariyah. Al-kitaba lil muslimina. Idgham mithlaini. Alayhim min. إدغام بغنة شيء وهدى ورحمة وبشرى. تيجا إظهار حلقي شهيدا عليهم من أنفسهم شهيدا على. مد منفصل هاء سجد. مد متصل أولئي. إظهار شفوي أنفسهم وجئنا. إدغام بغير غنة تبيانا لكل. جلس هون. Jelas mad badal muttasil dan munfasil. Ada mau tanya di mudud ini? Ada pertanyaan? Baik, kita istirahat sekarang. InsyaAllah kita jam 1:30 menit. InsyaAllah kita lanjut dari mad yang sebabnya sukun. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.